Ipatna ananay tao hitin tunilha zingka devotion hando na programa mitampi ihung panthei zalun ahung pangho zo se chung chewa kipathu isayun chule khangdong lamhil chule tunilha zingka devotion ay sut pu Dr. S. Changloi on his behalf chule khangdong lamhil lam kai ho zo se thalengin tunilha hung pang ho zo se na bon chabin pakai Jesu Krista minin kangai lut now salam kan bolave tunilha hi u Dr. S. Changloi jin i mulo chule anh có tên dinga jong phat pe man lo kho mai ho ding gel khona devotion tang lo hila hen ji hi le khabua kum khat hlung ke ya sim thei dinga hen ta do hi chi pathina nga than do na ina nei diu chule hi che hen bol na hi kum ni lam hung hi dinga hi tan regular ta anasim ho in ipat chom pi dan ho le ham feedback ho jong chom cha cha ngai khom na ina nei diu hin that no moment tunilha ke man cha ding dano program chu ina mu diu kata sanin hi jong le program sulat na nenge jingka devotion hando na kin thimpu Bishop Pauthang Haukip program proceedings lamkai minlun thang minlun vai phei chu ke ka hin chule phat pat na taw nulun lalam chongloi amazon ilawa omtan ke paumin chule jingka devotion phun do hi Dr. S. Changloi, author and publisher jingka devotion le khabu aman ein nei pe untin chizouting jingka devotion hando kin thimpu Bishop Pauthang Haukip Pauthang nei nei pe de hin chizouting chule special number chu pathin ba choina changlasa nunga nem nei hoi dimngala konin anangayu hitin chizouting holimna chomcha special guest tunila hin special guest mi pa website pi in ayun program bachun amin ho jong inamu diwahin khanna pu solet thungdim kumpi kukin pi hin chule Reverend Dino Tauthang cities in India chule Reverend Minlian Singson Nagaland napan chule pi Juliana Dongal Manipur lapan chule Reverend Luneu Haukip Malaysia apan chule pi Hahat Kipgen Maryland USA apan hin tunilha hin program mi tampi ipinom win chule apaham holimna ke pathu seina til khonong tampi ni sei nom diu ta sanomin eju chu bol le hen i khowa lo leuding khatwa hum ding hi zein program hi apaham ami itile regional representative ti deudana hi hung kilanga ati special guest feedback azole il khona thu chomcha cha hayong la sei dinga mi hung ki ti mahin ich hola chun holim na chomcha special guest hola hin nunga lem nei poison la sa chai ting le u solet hung dim kumpi kuki inpi chule Reverend Dino Tauthang cities in India amani hin amani hi phat anapiu hitin chizo ting le pathin ba chaina la sa nulun Hachin Haukima Konin anangai ki hitin it's ki chai ting le holim na chomcha special guest ho akonin Reverend Minlin Singson Nagaland apanahin chule pi Juliana Dongal Manimpula konahin amania konin anangai ki hitin chicho ki chai ting pathin wa chaina la sa khat anangai ki hitin chichu nunga Mary Wife aman pathin wa chai lai na sa pi untin chicho ki chai ting holim na chamcha guest
hola Reverend Lunnel Haukip Malaysia le P Hahat Kipgen Maryland USA Akona inangai kidu zo ting le phat khum khana taw Reverend did not hold thangin ainani chu tun ha man cha na diu iga su la theo hin tin tun phat pat na taw nulun la lam chang loi ama anako te Senale I look at things and man to me has some program some za ke wo mo hi pathen nang man mi sin ho aman cha wa mun kana kon te hi yang de om na mon cha chele ka bo sin ka ti wo san om pa sin na hum ti ta to ho do ten so te na din pa ho ho dam na pa ho di mo sa je ke pa to sen na sa pen ta ni lo ki sang ten ka thang bai ne hi sabane ni se program ma hu min so to say din so din la sa din telpon na to say di ho zo se nang man moi na om lo wa pa te ho tom sa yong la ki man kan tom wa koi ne te ho ta ni song kana wa ese program hu ki do ho ke bol na de nga he tam le bi na ko bol the di di win nang ma la ga win ka se ne di ti ni gi to ke win ta ate pom wa na pat no thang wa na him dia program dia an na pan pi na ngai cha ka thum na ka taw na ton so thi na kom lai to wa ti san man tam ta am ra do ka kai krista mi na ka taw amen ki paumin phat ho han do na pathena nga han do na lun la lam ni hin nei pe win tun jinka devotion thon do na Dr. S Changloi ina ko di wa hin tua taw na hin mang nulun la lam chu kala hello khat to ina o mole tu nil han do deu jinka devotion ji Dr. S Changloi aloi nu hin English te in two goal hoi ta khat asayu behind every successful man there is a dedicated woman at you too ama chu he ti chu kan sai do tha he tun tunil ha releasable using ka devotion author le publisher Dr. S Changloi har anapi hoite takipa le jengin tuni khu kiti hiken jong mua hitabanga hikipa thu sei thei ding hi kanakita sanpon yong le pathinin phat phai pi a tabang tuni la ajong namasangu wa ki pa thu sei the a kam zen avel velin pathin ka thang bai ne he chole ngai lu ta tuni la a kim thieng in bol pe diu kim thieng pu ka u bisop pau tham hau kip chole yes a di chum ta a hung ki ko pu solet thung dim pi kukin pi keding chun kasu pinu to ki chen je chun agam pau ngam sumin ichikin neo chakan hi jong le tin ka ga ti min le ei no pen ki pa le jengin chutabang chet chun ko reverend dino to thang gohatia hung ki chon lut ti la hin izamati lo la ki sei mo ding lai ta chu kati min hai le no pe ki nin chutabang chun reverend min len sing son hi ke kapi chu sing son hoi je chun kapu te dol khat hin ama jong Nagaland thalenga thusia na pande ka ti le e nok pin ki pam le jeng chule pi Juliana dongal hi devotion isi mo hi hapana panga chule phate cha simla jaw khat hi je chun Manipur thaleng dinga ka tim e nok pin ma chunga jong se jo lo ki pa thu ka phungin chubanin
Malaysia hin naute ho Reverend Luneu hau kip aumin tole USA hin tampi umuzong le Maryland te hi phatacha simjing khata hi jiu chun pi ha hat kip gen kati mena hi le nuk pi chun ka ki pa le jingin achung chu na chu wa choi na la sading hi deilen tumin nulun he chin hau kip chole katunu nem nei hoi dimngal chole chanu miss Mary vai phei katimin einuk pi chi unai le ka ki pa le jingin no zo se chung ki pa thu ka hin phungin chole ka u bishop hi in langa hung do hen lang ina hin jumilovin ki bol le ti ajong kana ti mai in la ka gel le khabu neu chakhat ki bola thu pi leu lo wa athin su na ham than do nam bol ding jong chu ka ge lai le ki phat lam jong ka san in la naute ho to ka ki hobu na hi le khangdong lam hilin zoom host bol itin hi chi jingka devotion hi ho bol jong abang jong khata hi je chun program hin mang tau te ti zo chu ka sei yun hi le ei nok pi pha de chun ka uza chun ki phalam de helin he o nang ma na pan te hi be sa tum na hi ka tin aman jong tuni lai hi boina tam pi ne sei yin hi jong de azo na chun hi cha hin pang ta nge ti chei nok pe na le sei zo lo ma chung ki pa thu ka ga phung ne jingka devotion hi iti hum do ham ti hi hal chakat chomlam ta din saying ka tin ningkum March a prime minister in lockdown ahin phun do akipat chun koima cha jilja kai the yong im ta povin chule hitabang chu hin pu bai mo so lo hi jen lungim ti za na na ki dim se ni chutabang hin khoi man lai ta chun kalung thim ta kilang chu amasa penin khangdong lam hil bolding pa chu jing ni tha le som ma ve lin nai man tiu je chun chi chu sei kho dang tin ani chan na chu kai khom na ki nei thei ta do de til kho na neo be ai ki ji le phan te tin ka tho ro ting la kun ni kim ta yong la gang chelin thusim ka hen ho ka jin ate ka pin pathian thu phep khat bible chang ta ka su tu na hi le mi tampi chunan phat chum pi se yu na hi le iti chun ban in hong ki bolin ahong khang len chen group achim na di ka si mule akhang in tu in group som le ni hing tan pamlama ade in Malaysia dung Singapore dung China lama Japan lama ho phadong zau kit phat chun ama hon jong athol ha sim de ki no na hi le amo che ho sanga pung ni la ki ama sa hi jiu chun jingka lampung ni dung pung thom dunga ko thot hong ngai ata ba in zo wa lu na sei na ma wa chu i mo ne ki su lo hil khat na hi hong hing do ka hin chi ki ji ji hin lami tampi na phat chum pi thuo ki za teng le e yong chu ki til khoin aking ngai tu na ki bolin ade set in kidang ka sa ta khat chu Israel te pathenin ga ane diu mana pia aki khol bu nu jong le anamon ji ta bang khat chu kadung ka hin ho chun kas to khat te ka jong chu ka ge ka holin khat ka ji na dinga hai som cheng ka sim ji e abang chule chiong e jing la ki mangchanan te ka tiong chu ka su million ka hai ji nga ding chum the lo pe na ding pai pathian e pe ta bang khat chun ka gelin kangai to til chun thakan thani ki jin tin ki nga zo ta hoi lang ke bol hin te ka til ka chalin ji ding yong ta ho min ki hol le na le aki hol na tu lam pi hong dan kar ku na ho min kum hung ki gal ka yana hi le ki dang ka sale jengin me tarik som la ko kum sang ni la som nia ka ji pata hin me tarik som la ko kum sang ni le som ni la khat chun kum khat aling tan kum khat alhin masang chun thathum dan se hin le khabu chon ki ta nin le khabu thum an ki ta do hi cho zo se ta chun ana thum ma ki ji be pa chu ki su gomin tha som le thania chu tu chu ngai hong ki ta to tu ni khu ai hi
ho zo se ma sanga hi thien so the ding a hong ma hin amin jingka devotion kiti yo mi phabe khatchun devotion lai pa mi pawa hin ki khel thei la ti yo om da poi ki jong la pat na chu amin ding jong chu imana ki gel lo le kha bu ki ta da jong ki gel lo je chun jingka devotion ti a he na ki thot le pat le hi ti min chun mi ho zo se he da hong hi a group ma chun admin group khat ka se mun che ho loi chu ka dongin abang chun khel the te tam so chun ai chi mina chu che hi ta lin khel ngai pon te ke he thei jing a chu ti sei yun a devotion mo long chu meaningful zo en mei pa hen chi to chun ga ki le tu che thei ding chom hi na hi le hi te chu ki mang den he ti yo chal chakat na he david ka de jin ki paum ka sa ta chu pathin in kum khat thing set az do sa wa chu la tu a le khabu a ta do thia hi hi tabang dam mo ve si na ho lai ta pathin in lung thi be pe vai bol do hi je hen pathin sei zo lo bin ka thang vai chole hi chi pandemic a ding a chu na to mo thei lo he la to thei pathin in ei pe wa thilen ta khat ke ding a chu mi di ni ma cha hi dam thilen ta khat bol do da na ki gel ka hin ka dum thima ka ki pa the jengin tu chung le khabu yong hi akitat ma sa ho bang chun belia apathei pending ti chun a cover long a sa ka ga bol kho khoi na hi le agi le jeng na thot na man ge yong chu lang pe khaliu din umin hi jong le thil khati bol do na wa hin mi tam pi chu in zo wa lu na sei bang in sung mi jong kha tai na pangun to ding tham ding jong ke don thei lo he la ni lum ke chi ka ngai tu hin devotion ti ka ji do to ka chia lung mong thei lo le wa hin ko mang ka hi je chun kai na sung mi te ho zo si jong ka su gim na tam pi de hin i ma ka ki thu pi thei lo na jong de chu le ni la teng le hin ka ji chai teng le zan khang i jong le ka thot do in sung mi te ka sim ki tau te ka ti la ka chapa in to na na ni sim ki tau te chu ji hi jong le chun ki sim ki tho de thi na mo loi approve rate na pang ta bang ai hi je chun hi ta bang na hi chan ge a ho sa na in sung mi jong apan pa hi su mil te in ka gel pon in sung pum pi yong ki thua pang khom ka hi jiu na mo za lim jong pathin ka thang mai ne he tu ni kho in hin them pu hin lam ka ya e pan pi lu na hin so le la setting ho hin special guest ho hin hong kai khom ho zo se na pon chau chunga ki pa thu ka hin sein I ma cha ka bol the am pon ka gel dan chun le khapu wang hi tunia kina pang se hi kopi khat che wang ka pe no I ti lam pangai ki pe to the di ham ti chu olin ngai to bitin ai the dan na ka hin thot te di wa ka gel he ka ki pa e sei nom tam pi ka nen hi jong le tam pi sei ding am ji tam sei thu sei di tam pi na nai di chan chun sai ne ka ki pa in pathen ka thang pai ki paumin ai hon ông cái đó sa dòng sim man lo cái sa na ni kho kom ông zin hi dòng lệ hi ta bằng thoi ta cái til kho na so le morally spiritually a boost a bol theo thu man tam ta hin zai do pi jingu hu dr s sang loya konin jingka devotion an bol pat dan le so le a in sumi rong cái thu kho ma hi ta bằng til abol do wahidan ngai jun ki til khomin chule ki paum le zengin tu hin chi jingka devotion le khabul han do na tingin kin thempu pu bishop pau thang hau kip in ko de wahin kinam sungawa hona tong pathin la cha hi apaham ale chanin niau che jong le kitile apaham servant of God tisong leo hen political tama saying as a bishop kiti hi desana South India langa ngel sangdan dan hi state sunga apaham minister ho to reng khat dana hi ho kiwai hom dalanga hi umahin heti tabang inam sungawa pathen thu kiloi khom dalanga ni het theita ineu hi bishop pau thang jong hi ki thangat piwin tun ha ama kin them po hung pan ding hi thano pawmin tun ama phat ipeta win he
Unmute ball. Amasan tu ni hai tu bang pat pai piwa pa patim thang vai num han lang sule dia Dr. Sat kain desa chumbe a amana sei banga chu ai thele in langa program ki gol le tian sei hin la in langa program ki go han nang le mi tham chakat bol tha thei de hin tu na hi tu lai ki vai pu na te kilona online a virtual ai man wa hi panelisit mun jo sa mi tam ta yaw the hin ki pau ma man hitabang program ki yong pan mun ni pan mun ka chan thei ji hin pathin ka thangwa se lovin hang don lam hil lam kai te ho hin tu na hong jaw jo si chule chi jingka devotion hinji Reverend Dr. Sat kai chunga avelen ki pathu ka sei nom nei kon do masangin Dr. Sat kana sei ma bang chun ki hi akipatna kan jaw man pun group thuma chu kana jaw pan da bahin ken yong khabi kasima pet chun kanga thei jipun apart in jingka sile kasin nom pen chu Dr. Sat kai chi jingka devotion nahin ken kum somli ta bang pathina kan to na hin hita banga daily reading kitila sa pa nei pa sei dinga chun nisi pathin thua lagaw and meta hoten achum chum kana mangin kana man jo sila chun sa pa hi daily bread ka man penin adong ho chun ki mang jong le apat dung ju chun an chetan ain da tun ei pa hita bang hongum thei ka ngai to ale ki paum ka samaman ei pa hita bang na sim da chun kumpa masang chun kana pangin khat kana semo win naute hoto chule hitabang ma chun masanga pen jong hobung lam kai chu chumin jong achum na simnan ain la Dr. Kai hi patinin aman sa dan chu ke main pa jong ka hema ma ain kasim ting le ka hep sa tu sim ho jing hi ong le amanan se ya bible chang ton su to chule eo pa se ding in athu chang ya kichi thei pun sa pa application ti mele ti chen ding a lesson kirna ding ti me hotin hi ju sim teng le na sa time ka lung so tong khan ya chu tu ne ai Dr. Sat kana sei ma banga chu program ai jaw te ding kan ngai to khong jaw hin tunin hita banga pathinin phat phai pi wai chi hon do thei di jebin a verin pathin thangwa man nang ke man tunin pathin la cha pa thang hau ki bin chi jingka devotion hi pa pathin chule chapa pathin chule lagaw ting pathin mina ke man hi chi dunia ho josi mun khana umbo mi yong lehan mun chul chuma jing wa kita banga hi ke man hi chi pa pathin lo pina dinga chule mi yo se sim josi phat chun na dinga hi chi ke man kan lan do hai tai pathin thangwa hotin yum na chi ba i khat beng hoite khat beng so ke wo ke man ni chi amen mangkati ong amen mangkati lungsi le tina din set kapating nang mani lungsi jalova dia mi tam ta dingin hitabang lockdown hi pakai senum kargia sa dai le sa su nai yong le adi nang man la japu Dr. Sar kainan mangchan at in kho pawin aman hitabang hi jingka devotion ni sin hanjin pakai hatum sia anak print jutun kum khara dingin print down om thei nei le tu ni thai na dia hi chi program hong jaw jo se ka ki pawin ama zalen na min lopi ka thangwa nahi pakai chi ke man la japun tu nia kami te ho adi dia ku cha te hon với lại muốn ông dòng lại rằng cái mà bảo anh sia hi chi kêu dengan thagau anh hi sim doa pakai tabanga chun nang ma tikinai be che na le thagau ko wa hat be che na kan ni then di wai chi nang ma ko da kan lan do hi pa nang man de hi chin ji a na la chapu Dr. Sat kai yong dam thein na pi a pakai ta sa hat na pi a in sunga yong phat thein na pi a anh ni pi hi na cha te ho hin chule ato khom pi hobung mi te ho jong nang mani tabanga cha phat theina bo a ama dinga pakai tabanga as akithu pia pan theiwa pakai hicha ko na chu
Terasa pun jong hitabang pataan sim do bangahi mabana yong abana macha chalbe na kanai thin divin nang man hi chi lekabutunya kai non do hi phathei bon lang asim de yo siaw nang man phathi na bo apakai nang ba tu kinai be che na le nang ma pakai thagau in kwa hat na chile ta sa yong hitabanga chu pakai kapakai Jesu Krista dinga dinda theina ani wa hitabanga nang malama machal na hi thin dingin ke ma chi in ko hin chule ke ho ka kilo khom no ho bung in kwa jong machal na in thei dinga pakai chi nang mat phathei nen bo ding ka taw bin hi tunin pakai chi nang ma kura thando to goma nang ma kura pedo a thang ba ma ka taw no hi kyo taw no wang helowin nang man ni ngai lu no wa nei san piwa phathei nei tu dingin kapakai Jesu Krista mena kong taw hi amen ki paumin Dr. Sarkai na say ma wong sun ichi kopi amma sa pen hi aman mi pi de chun ko koma to hi ruby hin kan nei pi amma hai kopi khan peng ka tin ke ai tai chu nge khatsu na nga hin khatsu kap apino wa hi ichi ken ka cho de tai acho ka cho tan ichi ke ma cho ma sa pen ka pen de hin khat nei pi ta ye chi ken mi khat ngai lu rum ta khat mi khat ka pi son de hin ichi chu tu na i ho jo sin jong hitabanga iman dewa kan de hin sei benom khat chum ka mi khadi thil pe de hoi ta khat pe de ka te ai le ngai lu ta khat mi khat a pe pe chun kan gel do chu hichla hin this book is presented to giti akiji na kharomen ka gel de la hele hichi a hoi pe na pe din ka ngai ton yam ti le pathin phat phai pi vai la jing yang le kyo chila ke kilo khom na mi dang pi din ti ka ngai to hin a so ding in jo e ma si sa ki so de pun mi jong pi thei ti chu kan phun do he pathin bon chawin phathei bo pi ta han ka ki pai ambe sei te pa chi chan chi tan te lam kai pu phara phat pe do taw te Paumin ka devotion thando na Bishop Pauthang Haukip Tunilha Minister Puakonin in nei chai tawin tu hin aban ana chalu hitin nunga nem nei hoi timngel pathin wa choila sadinga in ko diwa hin tunilha hin ke paum ta in eho society sunga renowned artist iti diuham pathin wa choila sa na lama amin chi chule het taw la sa na ngai nom ta taw mi thum gan jang la wa apangin to hin sading nunga nem nei hoi timngel hin chule nulun he chin hau ke bahin chule nunga Mary vai phe hin amoho ahung panojong paham program asanom chomin tu hin nunga nem nei hoi timngel phat ana pe hoite pathin wa choila sa thedinga tam nei pe pathin ka thang pain pathin wa choina tingin grace tila chin sangi my heart is so bad my mind is stuck and focused I see the things you do to me as great things and now you join me break the love you take me and hold me as my father and hold me as my maker I ask you how many times will you pick me up when I keep letting you down each time I will fall short of your glory no power forgiveness and help and you answer my child I love you and as long as you're seeking my face you walk in the part of my daily sufficient grace and times of make growing
knowing that someone somewhere could do a better job. Who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that hurts in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? Each time I fall short of your glory, I know forgiveness and love, and you answer I love you. And as long as you say keep my faith, you're working upon all my daily sufficient grace. You're so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning much your grace means. Grace that I could never pay was paid to carry. So instead of trying to repay, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? Each time I fall short of your glory, of your forgiveness and you answer much of you. And as long as you say keep my faith, you're working upon all my daily sufficient grace. Hein va chaila ngai no mumta e hin sa pe u nunga nem ne hoi chunga ki pa thu iseiwe tun amban ana chalo hitin holimna chomcha special guest hola a pu solet hungdim kumpi kuki inpi ana ko te Nabon sabin sibai dunia jingka devotion iti hando na hungpang jalom ta pu pau thang ahin pu Dr. Satkai ahin pu dino ahin chele dang sopi te ho yose pakai minin nabon sabin sibai le salam kan pe bine dunia tabang phat pha imu na chungwa ke yong chamcha holim theya phat ka chan ji in no lamkai ho chunga yong ki pa thu ka sayin chele pathen ka thangwa ne tuni yingka devotion he aji pan yangan seinan ka yela ka hele alung thima khat su kum ya khat se la ana pandemic kiti ho kum sang ni som le ko ki chai lama ahong do hi mihim sim ham pathin sim ham alo le satan sim ham chu ke pon hi yang le ka gel danin che pathinin pha sa hi tin kala chain
pu doctor Sakai se bang chun mi him ho hi asatan igan the win athi amang anna adam ho jong lockdown ya leta chut ki hul khuba gan the ta hin kho iman lai ta ba ki ho man na ki ja man na lo hin kho iman lai ta ba hita bang mi ho dinga tham khat be ki ho man na sapa wa reach out bol na thei dinga he hong ki bol do khang long lam hil le he che jing ka devotion hi kusat kai Dr. Sat kai la team ho kuna tam lang ho hong do hi je in ichi hi ka ba ra ka hi le mi hem hon ha sat na gan the na ha sam na sata itu ting yong le pathinin lam chom be khada til pa bol do na the ap we ti chokilang subten adversity ati chu adversity convert to opportunity ati chu hong ida nin kamon ye chun ita bang hin bol do sa he pathinin ama ho lungsunga na ato a hi ti jong ko ta sanen ade den pu Dr. Sat kai in hi ji inka devotion anji do na hin nasatan pachat na music ni pevin de den ken jong nasatan pachat na kapin ade de apu Dr. Sat kai pachat na kapi na aji pen chu hele ama hi mo na to khat tong mei yong a hi pon mo po na lin ta li ka bang na nei lai ta abo la hin dang neo cha dang yong yong la alin sei do thya kilom zai le ama he RTC kiti Restoration Theological College principal yong ahin kuki nam pumpi in pia semang ahin tukile kuki Organization for Human Rights ayong secretary ai ichi pat lai ta tuang chun pang tapun Imphal Christian Church ayong worship minister anai ya to mun tampi ani ho pumpuma hi bol do hi nasatan kaya lai le kidang kasan nim khat bol do mo bol do the thil jong a hipon ade de na pan na ho jong hi pan na me hipon thilin nga nahin ade den RTC ti hi have it Restoration Theological College ki ti hi theological college me jong a hipon restoration movement foundation ai restoration ki ti hi het sao hi yong le eon Christian hi na ba hi abeshit alola foundation jo Yesu Krista ta sana anung juja ama thu hil ama hindan ama ngai to da na hinding kiti cho hin ain Christian hi na ben ang sot ta jin abang kom le Yesu Krista hindan hitalawai ma hindan na ihin gamo ta cho yo si tu Yesu Krista a restore board na kiti hi restoration trong le semang a hi na yong hi kuki in pi semang hi kuki in pi hi kin kang ka sejim kuki in pi kiti la kuki ho yo se tam lang ni he 90% ni he ain a het ta hi 10% lang ki hello di danin kan kamon aye chu kuki in pi kiti hi ipoi pan an nei sa alui chu ahin 29 June 1993 acho akiput do ai pun akicho hing a hi je chang alui pa hi het thema hi le kukin pi chu hi da na hin tu lain kukin pi ti hi koi machan alui pa hi het lo dan me kilang alui pa kiti pa original pa chu hia chu akicho hing kiti lo na umbe se lo akiput do tabang lo wai ichene wet sa chu ikimen bo now president secretary
ai lo le finance ti ho pawai ki men bono hin abat sam bukin pita ta chu ho sa se mang pa jong thang sama ki men bono chu a ki cho hing pa chu hiding ai ya tu se mang ki ti tu lai iman ta ma chu secretary iti wa hele apan mon chu len ba se lo ai ai la abul ta ma chu se mang ki ti chu ho India Prime Minister Modi ho tabang ai lo le Manipura biren ho tabang ai adin mon ma pan mun kase ije kase lo na pen hi ku ki in pi chung sang ipi ana se hom ti na ti be na tin apan mon hi ali na ti chu ga se do nom ja kase the principle hi na se mang hi na teni hi unique ta le exceptional hi na ana to lin ho umahin pu Dr. S Jongloi hi cho yo si puma chu to le kha bu hi an ji do pa hi ti pa chu ana set na pa chu ka se do nom ji aga se hin tin yang ti Jinka devotion hi na satan kain khwading in kapat som pin aji pen chuel Jinka hi chi devotion hi kasim masanga news dang alo la tu dang hi sim lo ninga decision kala ai ya ju til dang kapet do masanga ama hi kasim te je hin ni Jinka se akan semahin ya ni Jinka chun anji hi ne kadang man news dang ho kana sim khan hi ji tabang ke ma ta sa je nga yo hi nasata kapat som pi he ti chu ga se do nomin pu Dr. S Jongloi hi chule ama atima to khompi khanglong lam hil ho ji jum service ho emama ho ukinam pi dinga inya ki se lungleng wai ta lung thom hau ta halaw lam hian lang ta slam hian la yum lai ta wa ho reach out in ball pau hi aman tam maman chikil ama se hi pun ja hi an yo nau hi tau na ai lo la sim le pa ya support ball ho ji in amo yo si chunga yang pa thu saving chiong le ji author pa editor pa pu Dr. S Jongloi hi tumbe en ma chunga yang pa thu saving kunung yong le ta chu ama hin po do inya ka se adversity convert to opportunity hi ehom yong in khowa cha ma ko na he ikijilo ba iman cha dio hi ina bom kasan ipa na kan se tan jutante ipai Ipaumin pu soled lungdim akonin ulim na chomcha pu Dr. S Jongloi to ya tongkhom ahi ta responsibility lin ta ne hizong la hiti tabang thil an bol do sing thei pa chat na santa ne an sei do in Ipaumin he un aban Reverend Dinoto Thang holding in art in a packet ne Zamta Dr. Satkai Jongloi hi in Bishop Pau Thang Hau ki ba hin sule de sa hin tip ho holim dinga hin ko hin subana la sa thim ho le ipi ho yo si masan pakai sumin sibai ka hin boli ki pa le jin ke yong Dr. Satkai hin gel kho a he se le khabu Jinka devotion kiti kya yong ka phat su ma khat ai sung sang holim dinga chom sa yong le phat kai pi jin ki pa in amasa ta in ba thu kan se in Dr. Satkai le loi nu ain sumi te hoi chu pasal khadin he tabanga bol don dinga he katunu lalam jong boy ma ding kata sanin apa wai mut lo sia chama mulo dinga hi in asu boy ding kata san he tabang puma chama na hin chai hin
ain ko in ke pa thu kan sen sule asim asu chai ting le edit bola ai lo la sim dinga de de sa cha te ho even in quad project is in ama jong cha te de ji te ho panala sa te yim ke pa in chong ke pa thu kan sen hi zinka divorce ni ain bol te la pe ke yong kan muzuin tulaya ken kaza chele sa pawa hi a guide to prayer for ministers and other servants kiti it's a mini editor ni na bolji chele ama hon pathin mi man sa ho chuma lekha su ho loi ala khom it's a reflection bible sa reflection of all in chika simin chele e pawa to man hin bol zinka divorce ni ken kazangin chele aizola ko na doctor chungnungin mizo paule sa pawa bol ke sa paw zinka join in devotion tula look abolin devotional talk minutes from langa tabang voice as it ho ji kan join in isei paw hin sa paw hin chule ka phat chum pi mama jengin chizun pathin ka thang wain tato sat kai hi pasolet pusolet in sei ma bang chun ama ya tu ma sang sang phanan dam moin reven on photo ka ve hanin kong na lai chu ama ki ngai se khop ding ka ging chan ki dam zo dam ki dam zo lon ti lai ta chin pathin in dam na pi ding su ka ta sanin reven on photo ta na ga man pi hanin ne le pathin nung si na ma za damin tun mo pu an lin ta ho li ho ki hilo dang lang zong nei bu ma hi che bo thi asa pa divorce ni ki ti pa hi wholehearted alung thim pum pi pe do a ki pi do na vet sa na hin si chun man mi pyo til khon na nga se ya man a che bol hi kyong ka pat sum pi ma ma jing pathin ka thang en point ni la thum ka sei nom khat na a pau thu chang hi ken ngai nom ka san a ye su ke hi mun la po la atam zo khom ji hin hi pau hi ka su thi bo in so le a ki thep lo na ka a ki thep lo sa pau su ma ma le ka ne nop ka se zo nei la ma nei pau khoi ta su hi hi pau het na le su le thu si ma so hi aman to create pi ma mong chun sa pho thu sim ho asim ba na ke nei pa ei thu sim ho si ho choi ka sama ma jingin to house pin leng bul pi abenga koi ho loi sa sia hele ei thu sim ma ni ki sei se hin tun ai ta ba ho cho ki he be ki nei le hoi ka sama ma jing chi chun e se pathin thu pathin het na le pathin bel na le pathin to ki zop na su hat ba na I think also educational na I khan kho I thu sim ho tam ta amana ha bi Pachuma ma kasan subana Bible chang to asutu in a lesson chile in khowa ki hiladinga ta sa lagaw de pachum ni ho abang lo in pathin tu ki sei tinga a ki lagaw be sen hele ta sa dinga applicable lo me abang lo in ta sa thu bo sile lagaw dinga applicable lo me na ma hin boli to zinka divorce ni ta sa lagaw dinga pachum ding tam ta bolin ke pa thu kan sen hi sule tak tu sat ka hi Manila Philippines sa simlain ken kanehen ama hi aloi ho tier fan ana tong silai jeni kiti ama no gel odin kata ama da sun tier fan mo lam kada poi do dinga kan go thimu hin ayin la ai thei da bona ma hilang zo KCC lang zana tong tan ile pathin ni agot pi ding kata sanin KCC am to gel hanin ama principal na to bana suladang dang ho le chile society ki man sa bana Isi tu abol pahi ahoy mama jingin apat sumpi mitam ta ding pat sumpi ding kata sanin si sun patin patay buan lang isi le khabu in simzo si ama ho ding ami mala ha le pat sum ne lagaw le ta sa dinga zoom khone le ki phudet na hi a chele midang ho ding pat sum ne ding ka kinemin tu la hin mi aboy le jingin COVID-19 su isay mabang chun to kamasa say pan say mabang chun pusole say mabang chun It's adversity at the vaccine it was na ahi do tan na ama jong hi che COVID-19 ja sopium ja pot lo thilo jin tam ta lungya lo sun thein mi yo sin lungya le sun thei pon ei zabang loi che hi le ipiti da tam ta gel hi wanga sun thei lo mi ke men abang loi chen hi le alungya hoi ta sun thei la ma hi gift la che second gift alungya lo sun thei na pai ka pa chama ma jingin ei loi chun thil khat su di ti yong le sentence khat jong vei tam ta ki ngai tu a ki vel ki bol jin aman wang hi ta banga su thei ka pa chama ma jingin ki pa thu kan se han lang chi chung ke tun gaw te ko min delhi gaw ti thalenga heng ho lu mi jing ka ti
Mun chuma iche jingka devotion an mo yo sen ka phat chum pi win pathin pathei bu an lang iche mi tam ta nin sima ta saraga man cha ya saga hin ko pathei bu a le ding win pathin bon sa pathei bu dan jigan sen lang ka ke pa e pathin pathei bu ta hin cái palm để sẽ Paumin Reverend Dino Tau Thangin Ampama ho zo si thalhangin jingka devotion ina simchi ezingu ikipan ho zo se e ho zo se kam tha khele na marin phun do pe wen chuga ki pa thu sei we kun apan ana chalu hitin apathin pa chaina la sa lun hechin haukip ana ko hite Za thei na wei mo. ni theo sin ki the ai sin ba Kage pa in hitabang phat lo pi ta ka chandinga lom lo hi jong le pathinin phat phai pinalayin chule hitabang khangdong lam hil Zoom online service mangcha tu ni khuwa adia kagangin phat tampi longthim tam ta lu na thila hin bolte ho azong online hi zong le la sa theina ding phat phai pi zina mala in sumi te chunga ki pa thu ka hin se pathin min lo pi na ding in pathin thangwa na kin a hi to ke thanin kala ka thangwa e pakai tila chu pathin min lo pi na ding hin sang Ay dulahi pagka itini na lang singe leilong sit na lo ipen hi hati hong kitsai hen lang khang hi hong ki khel song le gay din tun sot pa kai na hi lấy ngay lụt na lâu phi lấy khut tu na lâu phi đại ki ngay na nang bầu na hi cắt thằng ba e paka lâu phi na cà phê cà vạ se paka ka ba saye kathang ba e pagka lâu pina kape ka ba saye pagka ka ba saye in hep na tela nangin nei benzi lote oi na nei bom zing kahin ko hi nang mo ka ngai sang pene kahin na zong hi paka nang ading in ka kinane nei hin deep in o paka nasagaw tahat na chun panoy salva na tingin kathang pa e pagka lâu pina kape tawa chay e pagka ka ba saye kathang pa e pagka lâu pina kape tawa chay e pagka ka ba saye kathang pa e pagka lâu pina kape tawa chay e pagka ba saye kathang pa
lâu pina kapin baba say pagka dapat say pathin min lâu pina thằng vợ bậc cài thì và chơi la ngày nấu ta in sa pu nu he chin chunga ke pa thu seven tu hin holim na chom cha special guest ho akonin ana ngai zomo hitin Reverend Minlen Singson Nagaland apat ama phat ipiu ve amasapenin pakajin ni khu phata APU ni khu som ni langa September tha muthidinga damna APU papathin thangwa na kapi in ani na in kelekato hompi Nagaland gama kukichanu kukichapa pakai thacha hozo si thalengin dunia kin thempu ubisop ahi in pakai thacha udino ahi in tengle pu sulet kumpi pu ahi in tengle to hompi hozo si pakai thacha hozo si na bon chau chunga salam le ki pathu ong ka sin special ta in dunia pu Dr. S Songloi pakai thacha pu amal insungmi te itabang lekha pu able do pi uwa mantam ta aiso do pi uwa amoho insungmi te aden pu Dr. S Songloi congratulations kan bolin ahe tuni ahin eche jingka devotana tagaw an ega lui pi uwa eido do pi uwa eiji do pi uwa imulo zan asuna ega bol pi uhi kipa thu special ta jong ka sei do nomin ke hin jingka ka tho tho le pathin le khabu thing ka simin aban ta a hichi devotana pa he ka simjing he in bible ban ta a kaloinu ko ma ka sejen ka to khompi ho ko ma ka sejen ke hi ke ya dinga ka second bible he ka ti je in Nagaland gama leading newspaper Nagaland Post omjin hi chozo sevet masangin ichi hi kalhagaw ana dinga aphapen ti hi kenong kanabet jing khat hi in tuting le hi cha ko na hi thusim tam ta jong kamu be in ka het gil be in ta asal hagawa e pui khat lekhabu phata khat kenjong kanamu ahlowa hel amasa a January le March a hi April le June na chu kenjong pakai la cho khuna ko na kanamu in kasim jing in hin tingle soft kimu jing ka se apa jong hi ke ho ka family group ma jong ka tha in ka pi son ki ji in tingle hobunga a group chom chom ho a jong hi chi aphai ti pa hi kenjong hi kanapi son jing tusim ahelo wala pathin thu a hi ji in kipa ka sama ma jing in hi tiltam ta jong ka se num ka se ding jong le phat romin August la ni kho som ni la segi kumsang ni la som ni la khat ni a hin su pa chu thempat reflect ga bol nomin hichini achun Manipur police constable recruitment adinga form hum ki hop na a identification mark hin sei na achun mol through a season paudanga e pawa thilamel chi thu a hin season hija kalungela hum ki lang hi pathin mi te ho in aman a sermona an sei na a melchi na hi pi hi ipo huam ti pa an se na hen hichi a ko na sermon nong ka semin midang tamta jong ka til ko na hi in ya he aman ase na a galatia bung ni chang som ni na hen jowin krista thingpel anule jesu krista aki khet be na chu ke ya ding ka hi na alo wa le ke ya ding ka melchi na ta mi thingpol ase he conclusion na an mangin hichi hi hilamel chi po tamta aki jing la ya hichi pathina dinga pathin melchi om dem ti pa an se hi nasata hi chi tu ni ayong palunga ahlo wale e ho pi jing khat he tiong ka se do no men he samap ga bolding in abona hin ka khan to pin na a he midang tam ta jong kan til kho na a hin Thessalonica khat na bunga chang som la khat na hin encourage one another akiti in hi chi hi kusunga Paticha Bible as si manlo ho
Hola chaho adinga jong isimal abon and cover up bolin ready made sermon in jong kamu in khat le khat kitil kho na in koima in sumla pa pe jong hello actingan siang ama in ngai lu na burden ani la town city a ke hilowa fusung je nga naglen na ku kichate nga kapha chu pi ma ma je ichi kitil kho na khat nin ichi bible a ko nin kamu in and built at in khat le khat kitil kho na ke upon khat le khat hi kisim tu na le phate cha kisa do na in jong kamangobin tu ting le kapha chum pi ma ma ven hichlaya e bible wa chun each others up at the end encourage one another and build each others up khat la khat kitil khong na hin den la khat kisim tu na le khat la khat kidop sang na a hi chi hi thil phatam ta an bol hi kele ka insumi te kele ka to khompi ade de anaglen gam sunga ho tha cha ho jo si thalenga jong ki pa thu ka sejin chile khabu to a final pa ithin so pa akimu ilajen kimu teng jong le ken jong izan ham cho a kangai lut mi ho adu a kin thim pu pan ase banga mi izan ham hi presenting kyong at least ka ki ko hi in chile khabu hi anaki simjing hin hard copy a akine ding hi ka ki pa ma jing hi jehin pathinin u doctor s chongloi phathe bo jing hen lang chuting le khangdong lam hil tim ho phati cha zal nam dinga na na to naw hi aneu pun len ta hi ke ho gamning chonga ho pasor ho la cho enjong ka phat chu pi ve ti hi achai na ka ga se do no hin muntin na ku ki cha te no iphat chu pi na ba na wa ke ho workers ho adinga jong khachu hi ti pa achai na ka ase do no me pathinin ku ki cha te jo si asim ho jo si avela phathe boding hi kyong ka taw na hi je ka ki pa e Paumin Reverend H. Minlane Singson Nagaland Konin Hang Zinka Devotion Pat Chumpi Nele Chule Vichange Ham Khana Hagau Lama Mapuitu Hina and say the in Mitampi say no me do hin his own le paham very selective ta ama chu Nagaland na say no ho zo setting a mouthpiece dana hin king ai to a hin kiti ma hin ma jong kada chain pan pi zal win chung a ki pa thu sei ve tu hin pi Juliana dongal ana ko ki do ite Izatang. Kizata. Kakipa hito bang Nicole phat pha piwa ama sa penin pathin thangba in lang chule to banga program lopi ta a keong kong pan thezi in pathin ka thangba ki din hi tuni tha a hi ka gela hi le program ho hi event a hi le sagau lama hodinga chu hi le hilpunga pangthengen ngen bishop pauthang haukip a hi in Reverend Dino a hi in Zinka Devotion lekhabu asundo Dr. S Chongloi a hi in chule to a Reverend Minlane Singson Reverend Lun Neo haukip kiti ho la a kemin aga pan hi ka ge la hi le lopi ka samama zingin kahin ko a hi kachan sang pen niko hidingin kaging chain pathin ka thangba in to bang hung hi do sa Dr. Pu chunga jong atung be in ki pa thu kaga seinu min he Zinka Devotion le khabu hi ke ho jong Dr. Pu in ei de sa zalin apulla patin tin kana simubin daily bread kiti hi ke jong hin masang nga padahi tanangai cha pe tanangai lu pe hi in sa pawa kisun pa ko OM ho dukana ko kumsi ahi kana cho ji ahi in
in sunga zong kanamang jivin chule hat mo le zong len Sunday school senior 2 ho kahil na zong hi kumbula hi khat khada hi kana hop PG te hi in aji to deliberate kiti hi ibonwa ta san cha te dinga hi poimo mama jing hi kagela hi le keima personal awang chu kagel kho ji chu hi le keima hi na pa hi ka ki het ji ka hat mo na ho ka het mo na ho chu ka het chin ji chu ngai cha ka ki sa hin achi chu asa pawa jong chu akimang ji in abanin KBCA pawa jong chom khat jong cha hong umin abanin hong ki tapun to hi phatte ta doctor pu in hin sut piwa hin sut pi se se o hilowa ama personal ta te hi itiham message ima interaction ho ahun sa ji ahiti chu follow up ho jong ka ki nei thi ji ho hi ka ke la hi le personal ta in ka ki pa ma jingin doctor pu chung hin ating le mi zo se hi ki boi chi ama jong boi di set hi jong le hi chi ho ti ho to bang le khabo anji do the hi ka ge la hi le doctor pu hin a in nei pi a hi in acha te ho zo se bo no ba pang kho mo hi lo le thil hi the a hi pon chi ji chun abo no ba chunga ki pa thu ka sein ating le pa cha na sang ta jong ka hin sei ki in hi mi nu khat a ki hi in sei bangin hat lo kasam gi jong le Sunday school a jong ki panji chun chapang ho ga hilding dan hi ilunga chun aga malei cho jinan hi jong le a meaning nei ta hi lo le lesson moral khat ta a phat si ga koi do ding chu I he na to I thep na chun azo hi in chi a chu to Zinka devotion le khabu ho hi ki ngai cha a hi in chi a chu ka ki pa ma jingin ama in a Bible chang to ki to a heading a title to ki to abo na hun I khat ji piwa abana en them cha khat I ga belap le thil chu ki chai jing ti di ham appealing set khat ve cha te hilding ai lo le chapang ho hilding a chu appealing set khat pathin thu lagaw lama chu ahung hi do theji a chu phachum ka sama ma jingin nawa ka sama ma jingin nawa ka sa phachum ka sa se chu hilowin ama ha pan hi ka ge la hi le lopi ka sa in a he aching a theme holanga hi jong le tampi chi nei na bin bona chu ama boi boya chu boi chi I hesu kevin hi jong le aman atum be personal interest an la hi ti ho to bang ega koi do piu hi e ho zo si dinga e koi do pi the hi ki pa ma jingin asim zo si thakelin jong ken jong ki pa thu ka se nu min chule tu ni la hi chance ga lang ka ting bishop pu apanji chun bishop bao thang hau kip hi ke patka ya kana simji in lekha ka sim lai chun khatve ve hi biha Christian literature ho le khabu ho Bible ho ahung zu jivin chapel maya hi tia hi table chunga hi display abol bin chun ka vevin khat le ni yong ka ki cho jivin ka ge la hi le chi pha la ya pa la chu quiet time kiti ho to daily bread kiti ho jong hi I hin head pan chu hi cha chu Christian le khabu ho lung lut na iga mi to bang lom chu hi lo jong le ka ga nei thei pa chu Reverend Pau Thang ji a hi in Bishop Pau Thang ji a hi in ama chunga jong ki pa thu tu ni la hin chance kala no min ki pa thu ka ga se no min a he ti chu a hi in tu ni la hi ken ma ke ma se di tam ta wang chu ka nei pui hi jong le ka ki pa na chu ken jong tu ni la ahung pang zo se het thea ka ga se the hi wang pha ka ki sa in pathin ko ma ki pa thu ka sein chule avelin doctor pu chunga jong ki pa thu ka ga se ki in he hi chan chu ke man ka se the hi han lang ka se ki ka se ba ma hi jong le ngai dam ka hin thu min he ka ki pa Ki pa be se Paumin
pi Juliana konin aulimna ngayun ai ho alhang pi a lungpu na hin officers zia hile leise ta sanup sa na ako sa hi cho at kimangcha jing dingin inagelun hi cho alhang pa lungelo hin ama hin na lungelo cho adi poi ti hi approve in kagelin 2007 ham 8 hamachun KBC Gambi #1 Youth Day Langol muna anake mangin echa chun jin gunzao min napangin Bible hen ke chen pathin thu ahung sei chu kanlung ana dong them chu ka hek namasat pe na hin ai la tun cha te pathin thu a til khojing apui khang jing dan ga za ule na bawmin hiti tabang ni nu hi inam sungwa ingai cha we ti hi ga sei do no min pi Juliana chunga ki pa thu sei we tu hin pathin wa choina la sading nunga Mary phat anapekelo hite kiza theina kiza e ai to bang phat pha ai pi ba pa pathin min ka thang ba en tun ha pathin ba choila kai sa ding hele nang le ke lunggel pakai bo kilo chu pathin min lo pi na dingin sang te Gila kengai tu le hin ko chi dang hi o se lai kan ko chi so fi isakaya o ki ke do sum ma tui fei bang zi me long ki ton mang bang oi thulan mang ta ko ge in ka ge ka si fi Voi ben song su di khát lệ hồng su linh tinh để thấy dia sing no so lama so nake na in ben le tai ben song la fa loi din in ki o sa min tâm lai ngày lụt áo thắt xoa nắng lên kim kêu hiếp ba trời buồn hiu những khi cô xuân xin hiếp ba ngàn suy nghĩ lâu asan dan hiu hiu hít hít chân sung an ôi mình làm sinh sống lên đi lâu lên nằm bờ sông si bắt na bê Solomon in our sin next up soon na lúc ôi ang cái lúc làm ôi xin inef sa le pagkai sa bola le hau na kul nang le ke lung gel pa kai gun below till ki go so sick if not sweet asalan you hit it sun suman all the day every day look at you like hello you get go so sing it not sweet asalan you hit it sun suman
e pathian lo pina chang hen cái palm ki paumin ilungel banga ithilgun banga thil achelo kumjong le asan dan themu hite ti pathina nga ke than na la ki til kho na la ngai no bomta nunga meria ko ni ngai kirwin chunga ke pathu iseiwe tu hin holim na chomcha special guest Reverend Lunel Haukip Malaysia akonin anangai ki doite masatain phat pha apiwa papathin kathangwa in nam sunga za the he the tam pim jong le tunia alasam pen achapang pen special guest adinga hong kimen pha e ka na le ki phatlam nan kadimin Dr. Sat Kayan tuni program adinga ehin min pha chon hegang no mo sahi ben ningai daminang kapana thei thei dang za hong pangeng ka te kana ti hin alo theilawa boina amlala tu chom hin ten ko tilawa hele na hong zaw jing ding hi atien kaga thu phat theilo na khat chu pi ham tel ama hi ta salama dinga jang hegang ka ti ke holovin thagaw lama dinga jang ade in KWS Malaysia le Singapore te dinga hi Dr. Sat ka he thagaw lama ka pau tabang khat e je chun ama thu sei nộp loading hong chu ai thei pon chu jong le bat len ta khat he kana nei jing khat mo choi je chun ngai lut na nei ta tiap nei nei je chun ke yong ke phalam thai yong khat mun kong lo kit hin achi sa 2019 a chun KWS Malaysia jong kana ko win chewa chun tu pi ngai ta Jude in the cyber world kiti mangcha in holim na hong nei yen chewa chun khang dong tam pin ta salal hagawa hachomna ananeyen chajong le achi sa August 22 2021 ang chun KWS Malaysia le Singapore in joint fellowship kanane hin ichilai mun achana manjong living with purpose kiti thupia haulimna NNAP win abana jong hin ngai chat he ingen he jong le pathinin phat hen pi dung je chana ke charging in tin ama hi ke mata jong ka ngai sang hin abana ade hilang gam chu ma Malaysia le Singapore long hon ka ngai sang ma mau khat aman le kha en suji ho hi ke ho gel kho na zala imulo hi la en sut kan jong ji en aka le hin agun sudan he jingka devotion dia ain thot do ji ke hoi kan imut lo lai ji wen pang le hin agun su ma ma in e ho gel kho na zala panan la hi gana le ke pa pi ma ma jengin nam sunga thu sei thiam tampi nei ven le khaji thiam tampi nei na hi jong le imulo hi la e ho gel kho na zala pun na zala phat hin manga e ho ding gel na hi tia le kha hin sun hi ama bo heading in ta sat omen jong le khaji kitipa hi phat ong koma hinji hi thu chom hin ama hi ama on le on lo thu chom hi tan tin e ho gel kho na zala ni si le imulo hi la apha cha e ho dinga thagaw en dinga hin lui do jinga hin pa cha do ma ma jengin jong le ale khaji ho hi ke hon jong ka phat chom pi ma mau khat hin masanga chun a hin so masan na chun copy somli in thonovin lockdown lai ta hi je chun dei bang na ke hom thei hin ho in kim ve lai lawa le ke hom na to ke nai vel la chun hop thei thia ko mu ven achang lo jong dim set ai kinin a hin achang lo pha bo dinga chu bol thei pen tia chu group ma WhatsApp group la hong ke post chu an ke forward son le le ji hin tu chunga chu lekha bu ong ke thian so ke na hi le aban hin thot be ke ding ati hin e chi jong chu kan ke ho non na na hin gam chu ma hi ong ke ve te nga hi le lekha bu man ning sanga athot naman ko hung tam zo ji je chen ke phat lam mum ki jin ya gang pi hi le lekha an jong ka simna wen chele WhatsApp anan post ong cha kana simjing na wen ipi hi le ke ho jong ka phat chum na dung ji chen ka pan na the hu ma le tauna ka pan jing se helovin ka pan na the te hang pang na wenge phat dung jing kan ti thanin chelang pa chu kana khungai sa kel hanin ipi hi le tunia ka sei nom pen ta chi pham ta hi le hi ta banga nam sunga ta sal hagawa nam mi te hagaw ena hin wa theding chunabana ho tha cha tampin jong ake phat chum pi ma man
home visitation lang ahin ai lo ala pulpit ministry ni chin ne sata example ai lo illustration ho hin chele application tampi sel hen bolo hi phachum na tampi kin e hin tabanga panan la na chunga KWS Malaysia hin chele Singapore ho zo si thakial nang ka ke pa naw kain phung kho movin pathinin in mang cha jing ten hung ma cha jing ten chang le a chaina ke yin khangdong lam hil lam kai ho zo si phatina mi pi gel khona zala panan la naw chunga ka ke pa na kan phungin chele tuni kho a chelai mona zaw thine denga kamin hung zaw the jin yong pathin ka thangwa na bana Dr. Sat kai hin khangdong lam hilo zo si chunga jong ka ke pa na kan phungin mai lama jong pan in jingwa nam sung le nam pia denga go lu khat hitan hi cho hi pan in la khom jing diu pan the the jong na pan khom jing diu ti pa chung chene ka kan se henten pathinin le khabu hin chele ong ki segim ho adi in ni chele khaji ne denga pan hin la Dr. Sat kai jong phathen bon ten huma cha jong ta hen ke pa e amen Paumin Reverend Lunel Haukip Malaysia Konin ichi Zinka devotion na phat chompi danole sule tuni ithin so le khabu author pa to anake mancha khom zidan ho an sayin akhang khan to na iman chawa hitia pathin thu na la akitil kho thaya yum hi ham phai hi ve ti hi seido no movin tun abanin le khabu akita lai akita do ho bo asim thei lai hi le pai kai ta gal hung din hung zo lo di ham zong ke hepalo USA lam pa pat ho ahin tu lai akhang khan to na technology mang cha pa mama zong regular readers eti du ham pat sa ana sim jing hi du kina bomin pi ha hat kip gen Maryland USA ama phat na pekidu ite Hello, kia thầy nam mo? Akiza thei Cái pa e tu ni hit about program lo pi ta ka zau the ji in phat pha e pe pa bathen men ka thang wa na hi chu ke le phat e pe hi hit ba nga e te me hi ukai chunga yong ke pa na hi ke hi anu kha pen ring ka ta asen anu kha pen hitin ka ta asen ke holanga hi su na hi wa na holanga chu jan hitin hi ta in chu ke le kamaya oya te hole to say na thêm ta ho an ahin sei na songa jon ka sei nom hotam ta yong ayaw so ke ta in chukil acham kim selin ke wan jon ke pa thu mai bo ka hin sei ding hi ta na hi na bon chaven tu ni program ma ho yaw te ho yo se oya te ho a hi in loi la gol ulen out te ho na bon chaven hi che ke ho USA ko nen chibai ka hin bolwin sun pha ki hawang do sun pha ta hi somlani a hi ta ne he ukai hin te mai tang ka tin Dr. Sakukai changloi hi tu ma kum somni wala ya chu Filipina hi ki ho anakai khom ka hi ve Filipina ka na kai ujun ei mi kal hom le ve na hi le ke to Dr. Hausagen to Dr. Sakukai na ke ho thumbo kan hi ye ujon ka ki ngai lu tan kan omoven ke ju single ka hi in amani ju aji acha da ha hum kai ho na hi in na ye jun ki ho yang kilung se tan mi thom ja ka hi ye ujon ke na ukai kan tin aman ukai ugin ka tin amani nyong anau tabanga lung se na ina lung se ho na hi in hi ta ju ki ngai lu tan nom ka hi ven ke le kaloi pa ang chen thina dinga hi amale ukin hi happen ke han he man hi ina support ke han hi in na la so lo be de he adi ai je hen aje amani hi ka sei nom na jona na sta ana ki ngai lu ka hi win chu je kum som ni yo wal chun ki ho kan ki mu to te hi win Dr. Tilun Kim to UN meeting ahung chun New York ahung na hi le hilang kang phano me kang ki moto pino ve ha da tina hile ama ahungen cha chon ave khana kan ki moto win disibel hoyang kan khol khom win thilche sa thu hang jo kan se win nom tai hin ko kan mo win chukelle kain nei pu kuki in pi president na apan kum chun ama jong Dr. Bu hi chief guest an hong pan pi thei ham ti in na am ho
ana vai hom aman jong he nge hung the na nge atin che cookie in p USA chawang ko na yang chun hung en ka ki mo thei kin win kana hlan khom thei kin win cha yang chun thil thupi ta aman na za thu na ama ho in ki ho hichiwa emite ho na zale na ma ding yang thil pata da na tam da hi ACP win ama to ki kop khom hi anom he in yewa amasalanga an se ma bangon chun na golui thu ho yang hi tam da ki he in chukile ingai na thu ho jang hi tam ta I hello tam ta ho yang hi aki he be na he na je hin ye chun Philippine ka kai na thu thang ka se no min che chun ka na hi le amale ugin hi azia cha dal ha honga hi in hin la a hin kho mandan hi ka le ukai hi le kha jong apon tho in again ngayin mi yang alung se themina hele oy hona alung se nin le khala ma yang chun a themin a hin adi ka pa chan na ta kha chu pi ham ta hele mi ki che ta na mi ki tup ta a hi in ye chun ni kho khan ne teng le uka hi pathene na sata a hin man cha de he ti chu kalung thima kan he in tunin akivet te nga hele pathene ke man kalung thim sunga na kana mu kana het bang chun na kan hit ding heta kana ngai tu bang chun pathene na sata in amalenga mading hitle izale inam waring hitle aman cha hi kamute nga hile ka ki pa na hi ti zo ka hen sein hi tabanga hi devotion lekha a hin so do na chunga yang hin ka ki pa bi in congratulation ka hen tin chukelle tunin ukai lol hin na hi ukai bo se hi po in tuna ka sei do nom kha zo aloi nu ulam yang credit ka pe no min na hi aye chu bi ham ta hile pathenin aman cha ta na mina sata ta te ho a hi in chukille mi min thang te ho hi akivet na hi le anung langa koi mamu thelowa a support na azi a cha te a family te ho hi na sata in apange ti hi akimo thein hi ye chun tuni ukai hi tabang ahung soro na ringa hi pathenen aman cha na chunga hin azi a cha te ho yang pathenen behind the scene na pangana na sata ama a support de ba hi tabanga hung ti he ti yang chu tuni in ulama hi in now te ho yang credit ka peno ben hi chukile che jingka devotion an ji na chung changa hin ka ki pa pi ma man hi aye chu pi ham ta hele yewa I sei ma ba ma chu pandemic ahung phet hin na mi yo se hi damo we sin na hi in head ma ba ma America yang mi tam ta ani a asanga na chia hi in chiao chun in langa hi in kolgam langa hin hitin ho me hitabang lai ta phat lai ta na devotion chiang ki soro hi ka ki pa pi ma in aile halanga tan thading he dile hin thano ukai katin a hin thanne le ki ho hewa yang jo community neu ja ka hi bin KCDC ang jon kana home ven hi jon ki ho na kana simu ven ade in ki ho in sumi ten jong ka phat chom pi ma bin hi aye jo pi ham ta hele ka cha te no he thine ding tai ki ho hin sapa wa na hi kana menu a hi in hin la kimi pi na kaloi pa in nei kaloi pa anu kani hi na ama in a thei kit lo ye jon sapa ka manu la ama hi pa ka dong le pi ki no hin to hi chiang phan hin hi chi hi mandi he ka ti win ki hon na jingka wang jon ka hi thei po wen na ki ho ju chapang ho school kai to I to America chu he ma bang ki saboi je he na hele ni ha si le ka bon jawa ki nong su to te ngole chi hi kasim ji win ni se in chi hi pello ben kasimu win chu ki teng le ama na he ji jon e pa do kasimu win kacha de zona amhon abona he jo lo ye jon ka le pi ki jiwi na hele ki hon ka phat jon pi ma ma ade in kan ni hin a phat jon pi he na he na ye zo ama yang chang kha chang ni ka sei sa nom ya zu tu na zu ka ko hi in ama hi ke ni in ka te pila ka te pui kan ni le ka ga hi ka ko ha na hi in hin la ning kum chon ka gang chun idal ha ta na hele ama hi lung hem ke ya hi in lang nong chi ko le la kol gam boi to na hi wa aloi pa na dal ha to damo we se to chukile ama hi tu kum February ha aju ama accident na le ya hil ha ana anung la hi surgery account ki subo a surgery ki bola hi in hi to banga alung kham alung gim lai ta hin hi che devotion hi na hi cha kon hin tha ki nga tha anga he yin amani se in che hin doctor saroka le khasu hi tin hewa ki ho KCDC ho ko na sim te te di na sim te te vo ti in ke in na
anh ta thắp bị dính kế này hi chế dân tu ni en amayang hi chẳng khát chẳng ni cái xây sản nó mình hi dân hi tụi bạn chỉ lệ ha không kỹ số đó hi hiện xuân hi ukai chung ayong cái vin pathenin Benjamin Mangcha entin chukit le ato khom pi aloi le bolte hoyo se yang pathenin Benjamin Mangcha entin phathe bo hen ti zo keima in trong khát cái hình xây nôm là hiện tin chukit le anu kha pen na hin thanu yang chu ahong thong tai ti yang chu na che he ka khan wa ahong thong te ti chana tang chu kan ya sa hiện tin yawa inau pa khan ma ase ma wangin abang le ke phalam am min na he ye zo ki ho kom langa le khang ki thot hi hin thot na men khu post khat zonga khot ke box zonga ki la tam ta da be he yang le isim sa nom di ewa zo ama in na athot na men ijat yang le ti azaman an thot ji hin ti zonga yang nen gel do ka ke pa e di zo ka se no ma he pathene bon chaw len phathe go pi taw hen kan nin chang khat chang ni se ding hen se ta ô da to sát khổ cái ha se ta ô da to sát khổ cái chapa pathe nên nu na pe a na nu ke ma kalung hem lại ta ai chi e ba wa sim te na nan bo chen ka ke pa in na gel na to na jo che pa pathe nên phet the na bo ta hen tin phet the kan bo e amen ki pa me hen o ki pa hi je nan bo la ke pe nan kalung kal ha so lo benกับชิมินกับโบลินอดีตจงนับป้าจุดทิ้งไก่ข้างอาจูภายแล้วก็ลาทิ้งไก่นับโบรามินทั้งหินสิบไปก็กำมีสิบไปบ่อยเย็นสิบไปชับป้าตูด้าโจกินเต็มป้าจุนอเมนินาหูนั่นเลยอภัทลูกแกจุนประเทศนึงกับลุงสุงาทวนเชนมังเข็ดกันเยกันตีเลยอามาป้าจุนน้ำมังอีปีฮะมาตีเลยก็มังเงินมีป้าแค่นั้นนาทิ้งไก่กิโยนอนมินน้ำมันนินเตตินก็นักกิโยตายกันตีเลยอามาป้าจุนประเทศฮัลโหลฮีประเทศนี้เฮ็ดสานานะปีบุจุตินอีดาลาวินมิดังหัวเดลต้าเบฮิเจจูเอาอชิสมนี่ละลีนี่หินนังเลขับบุชุงกำมูรอินก็ฮอลเลยฮิเจจูเมทูบุงสมจ้างชมเด็กนะคุณกำมูไหนเลยก็กิป้าเบเซนนะจุงอ่ะประเทศนี้ลุงสุงนิดปีอาฮิเจนุมุนนะเฮนะป้าขงากันนะลุงกอนปีจงนังมันนินทดสุงะก็มุยเตียนก็เก็บไปอินจุลเซปเทมเบอร์ชมนี่ละชมละสังกินีจงหินนับป้าโตประเทศกันนังไงลูกนินกอลกำติงคุณประเทศนักก็โตนินนับป้ายงจุนแกซีบีเอดิ่งเลี้ยข้าสุดนักกิจนักโตนั่นเลยอีตายมอหอนอีเสียหอนอดีตเตะนามินหินตุจุนแกซีบีเอ็นกุมจะเข็ดบอลที่ผ่านนี่ฮิบาก็เป็ดแต่งกระจาเตปาวเลียนเฮกินมินพันไหนเลยจะต้องฮิปะเทนแพทเทบัวเฮตินฮิติเซปเปมบาลชมเลยสักยีน่ะมินีปีบอลเห็นฮิติจงเลยนุ่งโมงินง่ายจะมินตีทุนันเซจงฮิท้ากักิลาอินฮิไลเกฮิโลวาปะเทนนับเปลี่ยนสีมาบอลกำก็จุดเตียงจงเลยฮิติเลขับบูฮิก็อินสุงาก็เป็ดดิงนุปีสุงาก็สิมดิงโฮบุงเตลาจงก็สิมดิงตีทลานั้นกันเนี่ยยินก็กิปะเบเชนนัดโตนัดทำนัดโจชีอาปะเทนินแพทเทนบูเห็นก็พายก็มามีจริงจูอังอัมจูอาจินุโตหงินโอยแต่อินเปล่าล้านแพทเทกับโบอินตุนจงอันนี้นั่งนะเฮประเทศนึงเป็นสาวนะฮิตินอังมาหินนั่งนะหินนั่นโตนะฮันโจสิป้าประเทศนึงแพทเทนะโบหันตาเห็นตินก็กิปานานะจุงกับโบลินตานันทอดจงฮิก็กิละเลไอเตเกยมากันทอดกันติเรียตุมากันติalam masapian na pena amen dong ka sunde ita tao na seyo sila nin gelon tao na nen pin na pa ni dal ha ke hiluvin septe tu la ta di khanni tun kanam I dal ha kinin tu lai ho kalung hem lai ta he kai ni ka ke pa cái họ kinh doanh đại tệ các cái phải bắt thế nên phàm bề se thế là bọn nên phát thế là bọn tao hen phải là bọn sao cái họ phát cho chân chơi tệ anh nó cả bên trong cả bên xây dựng tệ sao bên cái là bên sorry hỏi bây
phải không các cái dầu xịt thế nên thật thế nó Ông bin pi ahad kip gen la en sung mi te akon in jong le khabu ana phat zum pi danu so le mi gama na wa hiti dabang ham hagau lama dinga resource pata ana hi dan an seo za le that no baumin pathenin ama ho keu hello so le e ho zo se so le tua hin sim da lai de ho zo se jong ti le khabu jinka devotion hin sim ho zo se pathena hi pi zom diu hi ikinep naw le taw naw hin e phar wa chai na lang hong hitan Dr. S changloi chunga ki pathu chule iphat chom pedan ho tampi se win aman zong them chat be responsible ding chu hung kilomin tin chidinga chuna na ka goding in kan temin cha hi program time control theina dinga hi selective ta mi min hung ke hab hi ball hi lin ta hiringin ka gelin program gong ho na hi paham til ball hi ahin hi che ke ball kit lo le paham koite ham khat til ball dana chi khowa dan dewa chai na lang le apat mang ho bo se thei ding din mun khat wa the hi je chun til control thei na dinga chung ke ball hin amin ke papo lo ho analung phamo po bitin ahin chi jingka devotion hi kana sim jingin ken jong ka phat chum pil he in tunil ha kamin hung ke phalo hi nom mo ka sai ken jong kam chang khat be ka sei no ma hi ta lungel ena kha ole tu hin minute khat khat tabang ni mi thum asai nom taniu mole phad in han diwa him chidinga channa ki govin lang tua pui ha hadin ahin ahung ho lim na ko na chun tunil ha ilhan da ojingka devotion ji u Dr. S changloi hi nampi lam kai pathin thu sei chule le khaji thima hi keu jong lovin ama hi jong he ti chu he do bewin ta ne tu hin oi tabang kin jong chang khat kam chang ni be ka sei no me ti iumule unmute hin ke bol tin phat cha cha hin la theu he koi tabang ken jong ka phat chom pi na ai lo la ka ki pa thu chom cha ka sei no me ti iumule unmute hin ke bol wa hin sei theu he ai le pa be se ja sei ding kama ti da na chun ki lao hitin phat chai na lang anamano taw hitin phat jong hong gai ki sangotan tu hin pu Dr. S changloi phat chom cha ana pe hitin chu zo teng le phat khum kha taw na Reverend dino to thangin ai na nei pi deu hin ama jong ai na ki got pi ding win kan te me tun pu Dr. S changloi phat chom cha pi we kakipa le jingi kipa thu na se ho chule jingka devotion in ki change ya pathin na to am ti pa na hin phun do ho chu ka za le ka gel kal wal lam pe thu tam pi ka zan katimul ki thu levin pathin ka thang wai ni chule america ka ma ha hat te nu pa de hi injawal kharan se hon chu thingnai sai lo lai taw jong ka taw pi thon na la ya akichen dal hon ding hi aki ho na ding lo na chu pe na chu koi man cell phone ki nei lo ke tun in lang mi pa kha ki hi ja chu ji cha ta ki ho te ngai ji ja cell phone khat kana koi chu cha chu ka ki ho sa ji hon na la ya nang ni ki ti na ki chen hon po po le living e sai pi hu khan de kham tang khan in tia 2007 USA ka chia chi chu ka pi hun ke lo ne ye chan ge ya chu pathian in ki dang ta phat the bo lo na ki chang non pathian gu ne ti chu ka ta san khat chai so le na bon chawin ka u bi so ma pat chun ki pa thu se zo lo
oi selinan ki bolin hai na nom the jing alim nom the jing ka ki pa the jing in tu se ho zo se jong ka ki pa so ke in ki thanuk the jing in pathin tang wa min ka se hai chakhat na min zo ka ki no be se ji chun le kha bu hi tu le kha bu su pa ha li chan nai jing ki ta do the jing na hi member group hi sang thum wal jing ka se asim group som le ni a tim ta bang a hi je chun amo loi nan to ji win an to chu ata do na a thing loi yong zong hi chi ki to ji a yong chu ki ta do ji na mo ju si za lim jong ki pa al chung wa ki pa thu ka sei no min chula mo ju si za lim jong pathin ka thang wa in chu banin kum kim khana chu cell phone hi adi chana chu devotion pum pi hi chi cell phone hi na ta ki tang ta kha cha hi an ya ja chu alien dom khat ya ipad khat ei cho pe ule ipad long chu te se lang jep ki ham kamang du da the hi be heng tu gen dong du dan kamang the hi chi hin ha ta na to hin ki chei cho pi yong chu tu nia hi ga phone do loading chu ka no mo hin ka ki pa thu ka phone do be hin pang khom jing oi tin I pon khomai le zo le zong lo hi je chun thanom ta in pathin na to na pang khom jing oi te na bon chau chu ma ki pa thu kan phong ki ne ka ki pai Paumin iphat chai langu anamano tau bitin tunilha kingona thanom ta van noi call kim vela kona hichalai screen ai hung kisu to wa hedi tabang jingka devotion lekha bul han do na lo thing ta inei thei zalun hite tabang phat phai piu pathi thangwa win chule hichikin lo hin theina programa hung min chong ho hin chule participant so se hin chung chewa avelin ki pathu seive lamkai hina sa ding banga hi dol banga ka sa do lo a hi lo la program a hi ding banga ka tol do lo na mi he ma hin ala sam din ne het him lang lungnat la pi ki sei do kha nom le ngai dam kan thu min tun I phan ho zo se khum khana tau na ai man pi ding win reverend dinoi ko win chu ki chai le pha do tun ha program ne ki chai ding ai tai tun pa dino phat pi we tu zana zoom a hong pang zo se thalengin golang min lun na fel ma jing in program nan tol chu tikau se thaleng ki pa thu kan sen golang lai la lun na ma he promote involving ke golang in line he ta ba fel ta in tol the program ki pa na ma ki pa thu ka na nei ta lok ki pat masang za ma chun ji sorry ta pa ka na nei ta okay nan tol team le jing ki pa thu kan se he chule imu kha lo ho 1994 a inwa ka gi hin paulin le ha yang ka mun ki pa min mani ki chen nong chu ke yang izana ma pan kana la hin ki pa min sat kai tu na se ka se mangal taw na kana im sangin he se le kha inter generational na inclusive hin mi yo si ali na neo chule ate khang no sim thei hita bang hi umbe se lo hin sa english sai ta ei paw hita banga nang ma nen bol hi za le nam ali na neo le ate khang pan theina phachum theina le khabunin tu do ki pa thu kan se ni pathini nga taw to le pakai ka pathin hing zungi tisana ki khel ti nei lo nang man chi na thip no na pe a chule thil bol then thil su theno na pi na hong konin thil phajo sina hong kon ei jena min ka thangwa ave na hi tunla de dia dr sat kai ni tabang le khabu jingka divorce anti hin sa testimony ka ngai la ta win minu mi pa no nga golang ai lo le mi pi le pu hon jong nu dom ha ding yen jong aphat sum da no insane lu him pe da pakai mi til kho na the lo ai le hitabang covid 19 ja hin kho a sat lai ta na thua ki til kho the naw e lam kai the ni wa ji jingka divorce na man cha jin hin ki pa thu ka sei bi nahi pakai da sat kai ning pha the na bo chun lungel the no na pi chun hitabanga thilain su to ki thon in tun jong le khabong ki ta ta in he se le khabong ki ta oi pakai mun te na hop thang ai a ai se mo zo sin la gaw lam le khan to na ta sa pa te bu na ni chan the na pa the na bo ni ka ta ni chule tu zan mi hizat kong ki su to na ba pakai kom na che wa kong pangwin
ki ho ki ti ta lo adang ang pang the lon zong hi le khbu se ma ko na na ma min adop sang wa taru sat kai pa the na bu hi se ki lo ma ba na zong thil dang to ding su ding ho na pi be na la ding ka ta wi hi ain sunga azia cha te nang pa the bo in lam pa kai ka pa the nang ma dom sang in sumi nang ma dom sang de ka hevin so le pa the nang ma pa the nei te ho chu mi wang pa even pa kai blessed is the nation whose God is a lot na ti ma bang ku ki cha te hon zong nang ma ji hingjing pathin chu ka pathin wa ka nei wa na wang bo na ka chan de na mani phung bu ding win tu zan program ki gong hinang lo pin sangin lang na wang bo na ka di zong nang ka bon cha sung tu ding in so si ng pa ka su sa min ting ta min la kong ta wi amen amen Pam be se ele Bon chan mang phatau te pa te Amen.